السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیم خان ایسٹروپامسٹ آپ کے ویکلی ہارس واک کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں میرے بہن بھائی دنیا میں کسی خطے میں ہوں، خیریت عافیت سے ہوں۔ نماز کے لیے آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے۔ ناظرین کرام، میرے کسی بہن بھائی نے سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، ایک سوال کے لیے آپ کو بالکل اجازت ہے، آپ مجھ سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنا نام لکھیں، سوال لکھیں، ڈیٹ آف برتھ لکھیں اور شہر کا نام لکھیں، مجھے اسکرین پر دیے ہوئے SMS نمبر پر بھیج دیں۔ ناظرین، مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، مگر وقت کی نزاکت کے جو ہے نا مد نظر جو ہے نا میں نہیں دے پاتا۔ ایک تو میری طبیعت بھی کچھ ایسی خراب رہتی ہے ایسے۔ آپ بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کافی کرم کیا ہے۔ اگر کوئی سوال کسی کا رہ جائے تو آپ مجھے دوبارہ ریمائنڈ کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ منیم خان ایسٹروپامسٹ آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ویک آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ ایریس، برج حمل ہے، سیارہ مریخ ہے، یا وہ لوگ جنہیں اپنا برج اور سیارہ نہیں معلوم، جن کو صرف اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک جو بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہ چاہے جینٹس ہیں یا لیڈیز ہیں، جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو کوشش جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ کا قرضہ منظور ہو جائے گا۔ آپ اپنی ذات کو دوسروں پر ترجیح دینے کی کوشش کریں گے، اپنی صحت کی طرف بھی خیال رہیں۔ آپ کو ضرور سے زیادہ اور سمجھدار انسان اپنے آپ کو خیال کر رہے ہیں، یہاں پر آپ رونگ ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت عقل مند ہوں تو یہ آپ کا خیال ہے، آپ سے بھی دانشور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر کم بولیں تو نقصان کم ہوگا، اگر زیادہ بولیں گے تو نقصان زیادہ ہوگا۔ جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ پورا کریں گے، وہ کسی بھی مد میں ہوں سے۔ کھیل کود کے معاملات میں جو ہے نہ پڑھنا، آپ کو جو ہے نا چوٹ لگنے کا، کوئی چیز خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ روپیہ کمانے میں آپ کی مدد کریں گے وہی لوگ جن سے آپ کو توقع ہے، وہ آپ کو روپیہ کمانے میں مدد دیں گے۔ شریک کار سے جو بھی مطالبات ہیں وہ پورے نہ ہو سکیں گے، آپ کے لیے مسئلے کا باعث بن سکتے ہیں، الٹا پڑ جائے گا، کام خراب ہو جائے گا۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ پانی آپ کے جسم میں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر یہ پانی کم ہو گیا تو آپ کے گردے افیکٹ کریں گے، آپ کی طبیعت خراب ہوگی، تو آگے عید بھی آ رہی ہے، تو یہ کہیں جو ہے نا آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے تو گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ کی اولاد کے ساتھ تعلقات میں خرابی نظر آ رہی ہے، اگر آپ کے اولاد کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تو یہ بہت بری بات ہے، آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو نرم لہجے میں رکھیں، اولاد کی باتیں جو اگر وہ 10 کرتے ہیں ان کی 4 مان لیں، 4 اپنی منائیں، 2 کو رد کر دیں، تو یہ معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساری گیم آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کس طرح لے کے چلنا ہے، بیوی کو کس طرح لے کے چلنا ہے، بچوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اور آپ نے اپنے پارٹنر کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں ٹیرس کی طرف۔
बुर्ज सौर है, सैयारा ज़ोहरा है, या 21 अप्रैल से लेके 20 मई के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए ये वीक कैसा रहेगा सही। कारोबार से वाबस्ता अफरादों के काम में बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। तजारत के सिलसिले में किसी जाती काम के लिए बैरुल मुल्क सफर करते हुए नजर आ रहे हैं तो चंद एक छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे जो इंटर के तालिबात हैं, जो इससे कम तालिब इल्म हैं, इनको अपनी पढ़ाई की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, वरना नताइज जो है ना इनके खिलाफ आएंगे तो बेजा का जो है ना वो मसला खड़ा हो जाएगा। अपने जज्बात को काबू में रखें, ये आपके लिए बेहतर है, वरना नुकसान होगा। सब्र से काम लीजिएगा। शरीक की याद के साथ बेहतर वक्त गुजारने का वक्त है, उसके साथ वक्त गुजारिए, बहुत अच्छा रहेगा। इनके साथ सैर तफरीह के लिए जाएंगे, कानूनी नोयत के मसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी जान पहचान के लोगों का हाथ भी होगा जो आपके काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मुलाजमत से वाबस्ता काम मुकर्रर वक्त पर हल ना हो सकेंगे। सेहत की तरफ ख्याल करें। सेहत जो है वो खराब हो गई तो ज्यादा तबीयत खराब होगी। आपको भी चाहिए कि आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करेंगे तो आपके लिए जो है ना मामला खराब रहेंगे। कानूनी नोयत के जो मामला थे आपके, उनमें आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी सक्सेस मिल जाएगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जी। जेमिनाइज बुर्ज जोजा है, सैयारा अतारद है, या 21 मई से लेके 20 जून तक जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए ये वीक कैसा रहेगा सही। अगर आप अंदरून मुल्क सफर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन वक्त नहीं है। एक्सीडेंट, चोरी, खवारी, परेशानी, इस तरह के मामला होते हुए नजर आ रहे हैं। से आपको जो आपने मकसद आपने रखा हुआ है कामयाबी का, वो आपको सक्सेस होता हुआ नजर नहीं आ रहा। से आपको बेजा की परेशानी उठानी पड़ेगी। से अजनबी लोगों से मामलात के दौरान मुहतात रहे। आपके खिलाफ शाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। से जो आपने सफर करना था, जहां जाना था, वो लोग आपके पशो पेश जो है ना आपके खिलाफ चल रहे हैं। वो आपको नुकसान देंगे। एक तो आप घर से जाएंगे, घर से परेशानी, रास्ते की परेशानी, तो फिर वहां गए तो वहां भी आपके साथ जो है ना धोखा फ्रॉड हो सकता है। माली मामलात में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। आपकी बेगम कह लें, बहू कह लें, बहन कह लें, उनके साथ आपकी ख्वाहिशात, उनसे आपका गपशप बहुत अच्छा रहेगा। तालीमी निसाब के अलावा आप दूसरी किताबों की तरफ भी ध्यान देंगे। जो तालिब इल्म अपनी किताबों से फारग होते हैं वो दूसरी किताबों की तरफ भी जो है रजू करेंगे से इंशाल्लाह। छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मेल जोल कम रहेगा। से आप खाना बाहर का कम खाएं। बहन भाइयों के साथ जो आपका मेल जोल है वो मजीद कम हो जाएगा। आपको परेशानी होगी। आप जितना भी खामोश हो सके, जितना भी आप आवारागर्दी से या कहीं जाने से या मिलने मिलाने से गुरेज करेंगे तो ये आपके लिए सही होगा। वरना जो आगे आपको तारीखें आ रही हैं 8, 9, 10 जो हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बहस है, तो उसमें आपको परेशानी आएगी। तो परेशानी से बचने के लिए आप जो है अपने आप को जो है ना बड़ा कूल रखें, आपके लिए बेहतर होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जी कैंसर की तरफ।
बुर्शतान है और सैयारा इसका जो है वो कमर है सी। या वो लोग जो 21 जून से लेकर 22 जुलाई के दरमियान पैदा हुए हैं, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? आमदनी के वसाइल के लिए आपको अभी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल की बेजा कीमतें बढ़ने से हर आदमी का निजाम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। आपको चाहिए कि गैर जरूरी कामों से जो है परहेज करें, वक्त न जाया करें, आपके लिए बेहतर है। शराकती कारोबार करने वाले अफराद को अपने शरीकार से माली मदद मिल सकती है, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कूल रखें। तो ज्यादा सोचेंगे तो सरदर्द का शिकार हो जाएंगे, तो सरदर्द का शिकार हो गए तो फिर लंबा जाएंगे, और ये जो है आगे अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके खाने में जोहर जो है वो रेट्रोग्रेड है, उल्टा हो गया है। पुठे सीधे ख्यालात, पुठे सीधे काम, ये आपके लिए काम खराब है। ऐसे घरेलू मामला तो मसाइल को लोगों पर जाहिर ना होने दें कि मैं घर से परेशान हूँ, मेरे लिए ये मामला हैं। आपको इस कमजोरी से लोग आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वालिद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। इनकी तरफ से आपको बेहतरीन मशवरे मिलेंगे, उनके मशवरों पर अमल करें। सरकारी मुलाजमीन या मुलाजमत करने वाले अफराद ओहदों में तरक्की पाने का बहुत अमकान है। जो इस वक्त कई हफ्तों से या कई महीनों से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ग्रेड बढ़ जाए, तो इंशाल्लाह वो चीज होती हुई नजर आ रही है। किसी शख्स को उधार रकम या कोई अशया दे रखी है तो मिलने की तवक्को है, आप उनसे राब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी कीमती चीज, पैसा, मोबाइल, घड़ी और कोई ऐसी चीज है तो वापस मिलने के तवक्कुआत है। अक्सर ख्वाहिशात तकमील ना हो पाएंगी, क्यों कि अभी मामला आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आराम से काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। नाज़रीन, ये जितनी भी पेशन हुई हैं आपके ज़ाचे के सितारों की चाल देखकर बयान की गई है। गायब का इल्म तो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर मेरे किसी भाई ने कोई सवाल करना हो, अपना सवाल लिखें, अपना नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें और स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझे भिजवा दें। सवाल मुख्तसर सा होना चाहिए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जवाब दूंगा।